السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरे अल-बकरा की 35वां आयत की मश्क करेंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض
لبعض وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 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 بعضكم لبعض عدو ولكم بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر متاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى مستقر ومتاع إلى حين مستقر ومتاع إلى حين. فا زبر فا، همزة زبر آ، فا زا لام زبر زل، فأزل لام زبر لا، فأزل ها فيش هو، فأزله ميم شين زبر مش، فأزله مش شين يا زبر شي، فأزله مشي طا کڑا زبر طا، فأزلهما الشيطان نون فيش نو، فأزلهما الشيطان عين نون زبر عن، ها ألف زبر ها عنها فا زبر فا، همزة خا زبر أخ، فأخ را زبر را، فأخ را جيم زبر جا، فأخرج ها فيش هو، فأخرج
فأخرجه ميم ألف زبر ما فأخرجهما ميم ميم زير ميم ألف زبر ما مما فأخرجهما مما قاف ألف زبر كا نون ألف زبرنا كان مما كان فا يا زير في ها زير هي فيه مما كان فيه واو زبر و قاف لام فيش قل وقل نون ها زبرنا وقلنا با زير بي طا واو فيش طو بيطو وقلنا بيطو با عين زبر باع ضاد فيش دو بعض كاف ميم فيشكم بعضكم وقلنا اهبطوا بعضكم لام زير لي باعين زبر باع لباع ضاد دو زير ضن لبعض بعضكم لبعض عين زبر ع دال واو فيش دو عدو واو دو فيشون عدو अगर आपने वक़फ़ करना है वक़फ़ की सूरत में आदू वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला वाला काफ मीम फेशकुम वलकुम بعضكم لبعض عدو ولكم فلام زير في همزة را زبر أر في الأرض ضاد زير ضي في الأرض ولكم في الأرض ميم سين فيش مس تا زبرتا مستا قاف زبرقا مستقى ميم سين فيش مس تا زبرتا مستا قاف را زبر قر مستقر را واو دو فيشرو
मुस्तक़र्रुन, वाव ज़बर व, मुस्तक़र्रुन व, मुस्तक़र्रुन व। मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता। आइन दो पेश उन, मताउन, मताउन। मुस्तक़र्रुन व मताउन। हमज़ा ज़ेर ए, लाम कड़ा ज़बर ला, इला, मताउन इला। हा या ज़ेर ही, नून दो ज़ेर निन, हीनिन। वक़फ़ की सूरत में हीन, मताउन इला हीन। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीह वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।